जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा गोटे सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन 100% आसो आसो पॉलिटिकल साइंस कोर्स 7 यूनिट 4 पिलाने ए गोटे वीडियो पिलाने 5टा लंग क्वेश्चन अच्छी जदि पिलाने गोटे वीडियो मिस करेंगे ताले आपण मैंने 5टा लंग क्वेश्चन को मिस करदे देखा एवं पूरा सर्टली बुझा पिलाने आपण जहाँ टाइम अच्छी से टाइम वेस्ट हम ना देखा एक्सप्लेन बेनथाम्स व्यूज ऑन स्टेट गवर्नमेंट लो राइट्स एंड पनिशमेंट भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए भितर पिलाने देखापी पाइबे सुनिश्चित ही पिलाने देखापी पाइबे ए भितर पिलाने गोटे नहले गोटे एग्जाम रे रहिबो ही रहिबो जो मानकर एग्जाम अच्छी देखि नंतु एवं ता सहित जो मानकर आगामी दिन रे एग्जाम अच्छी से माने भी पिलाने पढ़ी नंतु आपन एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हो एवं ता सहित जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पाउचंती ताले सब्सक्राइब करकु भूलंतु नाही। राष्ट्र सरकार आईन अधिकार और दंड संबंध में बेनथाम को चिंताधारा व्याख्या करो बोली कह जाउची 5टा लंग क्वेश्चन अच्छी पिलाने पूरा शॉर्टली देखिबा। बेनथाम जड़े उच्चकोटर विज्ञान सम्मत दार्शनिक भाव में तत्कालीन ब्रिटिश राजनीति दर्शन एक आलोड़न और संस्कार धर्मी विप्लव आरंभ करथिले। एठार कह जाउची पिलाने बेनथाम जे थिले तांके गोटे उच्चकोटीर विज्ञान सम्मत दार्शनिक थिले कह जाउची एवं तत्कालीन ब्रिटिश जाची पिलाने तत्कालीन ब्रिटिश राजनीति इंग्रेज माने जो सरकी शासन करथिले सेही समय दर्शन एक आलोड़न और संस्कार धर्मी आलोड़न एवं तास्त संस्कार धर्मी किपरि भाव सुधार करिवे ताहा पई विप्लव आरंभ करथिले बोली कह जाउची। बेनथाम पूरा शॉर्टली बुझिबा पूरा इजी अच्छी। बेनथाम ब्रिटिश आईन को अस्पष्ट ब्रिटिश आईन जाची ताको स्पष्ट करि नांती अस्पष्ट करछन्ते बोली कह जाउची। कल्पना प्रस्तुत और जुगोपयोगी नुह बोली कह जाउची बा मत प्रश्न करथिले जड़े वास्तववादी दार्शनिक भावे से राष्ट्र सरकार आईन अधिकार और दंड संबंध में विभिन्न चिंताधारा अवतारणा कर गोटे रियल रा कह पिलाने रियलिजम हिसाब रे गोटे सत हिसाब रे वास्तववादी हिसाब रे दार्शनिक होता जो ही जे थिले बेनथाम तांके ए सब पिलाने गोटे चिंताधारा प्रकाश कर कह जाउची अवतारणा कर। नेक्स्ट देखिबा एबे देखिबा राष्ट्र प्रथम आसला लंग क्वेश्चन राष्ट्र बेनथाम को राष्ट्र संबंधित चिंताधारा कौन थिला पिलाने मिस करंतु ना एगेन कहूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भीतर अच्छी पिलाने 5टा लंग क्वेश्चन अच्छी एवं आपन फ्रेंड्स को शेयर करंतु एवं अधिक अधिक शेयर करंतु एवं जो माने ए चैनल रे प्रथम तरफ आउचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करकु भूलंतु नाही। राष्ट्र उत्पत्ति संबंधित सामाजिक चुक्ति तत्व को आग्राह्य बेनथाम राष्ट्र उत्पत्ति संबंधित सामाजिक चुक्ति तत्व को आग्राह्य कर देइथिले। बेनथाम जे थिले राष्ट्र उत्पत्ति किपरि होला एवं सेही संबंधित जा अछि सामाजिक बुझामणा से तत्व को आग्राह्य कर देइथिले बोली कह जाउची। राष्ट्र प्रति स्वाभाविक भाव में व्यक्ति विशेष माने आनुगत्यता प्रकट करती राष्ट्र प्रति बा देश प्रति स्वाभाविक भाव में लोक माने आनुगत्यता प्रकट करते बोली कह जाउची कारण राष्ट्र जनसाधारण को साधारण स्वार्थ प्रति दृष्टि दे कारण पिलाने राष्ट्र जाची से राष्ट्र ही लोक मानकर मंगल करथाय बोली कह जाउची जेते सब असुविधा अछि से सब को पूरण करि पारथाय एवं स्वार्थ जाची से लोक मान स्वार्थ जाची से स्वार्थ को पूरण करि पारथाय बोली कह जाउची। नेक्स्ट आनंद ही राष्ट्र गठन मौलिक उद्देश्य आनंद जाची पिलाने ताहा हेउची राष्ट्र गठन रो मौलिक उद्देश्य बोली कह जाउची जा आछि हैप्पी अछि से हैप्पी ही राष्ट्र गठन मौलिक उद्देश्य बोली कह जाउची। बेनथाम का मत राष्ट्र केवल व्यक्तिर व्यक्तित्व उन्नति और नैतिक तथा उत्कृष्ट जीवन यापन मान वृद्धि पाई सृष्टि होई नाय एठार कह जाउची पिलाने जा अछि राष्ट्र ता उन्नति लोक मानकर उन्नति एवं नैतिक तथा उत्कृष्ट जीवन यापन पाई ता बा उत्कृष्ट जीवन यापन मान वृद्धि पाई सृष्टि होने बोली कह जाउची। यार एकमात्र महत्व बा यार गोटे मात्र लक्ष्य है जे सर्वाधिक लोक सर्वाधिक कल्याण जिते सब लोक मैंने अच्छा भाविनकु 140 कोटी से 140 कोटी को पिलाने राष्ट्र लक्ष्य है कि से लोक मानकर मंगल चाहब जन को ना जिते सब राष्ट्र बसवास कर से सब को ही मंगल चाहे बोली कह जाउची। नेक्स्ट बेनथाम का राष्ट्र एक आईन प्रस्तुतकारी संस्था
ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ ଆଇନ ତିଆରି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଆଇନ ରହିଥାଏ ସେହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଶାସନ କରିବ ସେସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ସମତା ସ୍ଥାପନ ଓ ମହାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଚାୟକ ଅଟେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଆଇନ ରହିଲା ସେହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ ସମ ପରିମାଣରେ ଯାହା ସମ୍ପଦ ଅଛି ସେସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ମାନବିକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରସୂତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖୁସି ଦେଖିବା ତାର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆଇନ। ଯଦି ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖୁସି ହାପି ସବୁ ଯାକ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଶାସକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ଅସୀମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ବେନ୍ଥାମକୁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଶାସକ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ସେ ଶାସକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସବୁଟା ଶକ୍ତିମାନ ଓ ଅସୀମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ବା ଯାହା ପାଖରେ କି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ରହିଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଶାସକ ସର୍ବାଧିକ ମାନ ଓ ଅସୀମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିଥାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଥିରେ ବେନ୍ଥାମ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଶାସକ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅସୀମ କ୍ଷମତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଆଇନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମର ନେକ୍ସଟ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ଅଶେଷ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକର ନିଜସ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥାଏ ଶାସକ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଯେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଯାଉଛି ସେଇ ଚିନ୍ତାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଧା ଆଣିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ଚିନ୍ତା ଯାଉଛି ତାହା ହିଁ ବାଧା ଆଣିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେନ୍ଥାମ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିଛି ସମ୍ବିଧାନ ବା ଲ ତିଆରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ। ତାହା ଯେଥିଲେ ବେନ୍ଥାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ମାନବ ହିତୈଷୀ ସରକାର ବୁଝିପାରି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ। ଯଦି କିଛି ତିଆରି ହେଲା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେ ଥିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବୁଝିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଯେ ଥିବ ସରକାର ସେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବେନ୍ଥାମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଲିଖିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାରର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ବା ଜନହିତକାରୀ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ରହେ ନା ସେହି ସରକାର କିପରି ହେବା ଦରକାର କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେହି ଅସୁବିଧାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାର ଥିବେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଯାହା ଅଛି ସାର୍ବଭୌମ ତାହା ଶାସକ ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ସେହି ଶାସକ ସମ୍ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଯାଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଉଛି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଯାଉଛି ସେ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଉପଯୋଗିତା ବ୍ୟତିରେକେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ଉପଯୋଗିତା ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସେ ଉପଯୋଗିତା ବ୍ୟତିରେକେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ବେନ୍ଥାମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଶାସକ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ବେନ୍ଥାମ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ସେ ଶାସକ ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହା ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିବ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଶାସକ ଥିବେ ସରକାର ସହିତ ଅଧିକାର ଏବଂ ତା ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହିସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆନୁଗତ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯିଏ ଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ସବୁମାନଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ରହିବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହା କୁହାଯାଉଛି।
वा खुशी प्रदान करता है हैप्पीनेस। बेंथाम को राष्ट्र सर्वाधिक व्यक्ति को सर्वाधिक सुख प्रदान करुवा जाए राष्ट्र प्रति व्यक्ति आनुगत्य प्रदर्शन करिथिबो किंतु राष्ट्र एथिरे विफल हेले जदि पिलाने राष्ट्र फेल हो गला बा विफल हो गला ताले राष्ट्र को व्यक्ति अवमान करिवो जदि पिलाने देखंतु एठार कह जाउची राष्ट्र प्रचेष्टा करिवो निजरो जते हक अछि से हक रु लोकमान को सर्वाधिक भाव रे उन्नति करिवो किंतु सेई जगह राष्ट्र विफल हो गला ताले व्यक्ति ताकू अमानी बोली कह जाए अवज्ञा करी बोली कह जाउची बा मानिब ना जा कह जाए अवमानना करी बोली कह जाउची अर्थात व्यक्ति राष्ट्र शासक को असीम क्षमता प्रदान करने सह व्यक्ति को मध्य राष्ट्र को प्रतिरोध करने सुजोग प्रदान करछन्ते एटारे कह जाउची राष्ट्र देखंतु अर्थात व्यक्ति राष्ट्र बा लोक माने राष्ट्र शासक को संपूर्ण मात्रा असीम क्षमता प्रदान करछन्ती मीन्स अनलिमिटेड ताके सब किछ करि पारबे किंतु जदि व्यक्ति को मध्य राष्ट्र को प्रतिरोध करने सुजोग प्रदान करदी पिलाने राष्ट्र को संपूर्ण मात्रा राष्ट्र जे थाए शासक तांकु असीम क्षमता प्रदान करते लोक मान ता प्रति किसी असुविधा है ताले तांके लड़ी पारे बोली कह जाउची। नेक्स्ट देखिबा बेंथाम को सरकार संबंधित चिंताधारा एवं 2 नंबर पिलाने बेंथाम को सरकार संबंधित चिंताधारा कौन सरकार को 3 श्रेणी रे विभक्त करछन्ती 3 श्रेणी से सब देखिबा बेंथाम सरकार को राजतंत्र अभिजाततंत्र और गणतंत्र भावे 3 श्रेणी रे विभक्त करछन्ती या मन रखिबे राजतंत्र और अभिजाततंत्र सर्वाधिक व्यक्ति को सर्वाधिक सुख प्रदान करने को क्षम होउथबारु से ताकू ग्रहण करि नांती विफल हेबार हुई पिलाने ताकू ग्रहण करना कह जाउची तेणु से सर्वाधिक व्यक्ति को सर्वाधिक सुख प्रदान करथिबा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र सरकार को उत्तम सरकार रूपे अभिहित करथिले तेणु कर पिलाने गोटे ही रास्ता है जे कि सर्वाधिक लोक सर्वाधिक मंगल चाहिए ता हूँ गणतंत्र से चयन करथिले गणतंत्र ही भल उत्तम शासक बोली कह जाउची बा उत्तम शासन। नेक्स्ट बेंथाम को सरकार हेउची उत्तम और आनंदर माध्यम बेंथाम को मतरे एक प्रतिनिधिमूलक गणतांत्रिक सरकार ही व्यक्ति विशेष मान को अत्यधिक लोक मान को अधिक अधिक सुख देव जहाँ अच्छी असुविधारू सुविधा काढ़ब और असुविधा जहाँ पिलाने समाधान बाहर जिते सब अन्याय होची न्याय मिल बोली कह जाउची आनंद प्रदान करि पारिबो अनुकूल परिस्थिति सृष्टि हेले व्यक्ति और सरकार राजनैतिक क्षमता जनसाधारण कल्याण पाई विनियोग करि पारिबो लोक मानक मंगल करि पारिबो बोली कह जाउची एवं उक्त क्षमतार संप्रसारण अवधि और तीव्रता उपयुक्त भाव में नियंत्रित और सीमित हेबा आवश्यक पूरा लिमिट रहिबा आवश्यक बोली कह जाउची नचेत सर्वाधिक व्यक्ति विशेषकर सर्वाधिक कल्याण साधित हो पारे ना जदि पिलाने सीमित न रहा बा लिमिट न रहा ताले सर्वाधिक व्यक्ति अच्छा जिते सब व्यक्ति अच्छा लोक मैंने अच्छा से लोक मान सर्वाधिक मंगल हो पारे ना कह जाउची। सरकारी कार्य दक्षता वृद्धि पाई सांविधानिक संशोधन जदि प्लान सरकारी कार्य जहाँ अच्छी वृद्धि करने हेले सांविधानिक जहाँ अच्छी किसी भूल थाए ताकू संशोधन करने कह जाउची। बेंथाम ब्रिटिश संविधान रे केतेक संशोधन करी सरकारी कार्य दक्षता और व्यक्ति विशेष मान सुख समृद्धि वृद्धि करने प्रयास करते किसी त्रुटि थिला जोटार कि लोक मान से संविधान रे सुविधा मिलू नाला से बेंथाम तांके संविधान को संशोधन करी लोक मान सुख समृद्धि बढ़ाई प्रयास करते कह जाउची। से साबालक भोट प्रथा प्रवर्तन वार्षिक संशोधन गठन और गुप्त मतदान व्यवस्था प्रचलन और गणतांत्रिक सरकार प्रवर्तन भली सांविधानिक संशोधन इच्छा प्रकट करते कौन कौन कले प्लान देखु व्यक्ति मान सुख एवं तांके साबालक जो मान 18 वर्ष हो गले भोट देवे परिवर्तन है वार्षिक संसद गठन और गुप्त मतदान बा सिक्रेट भोट जहाँ कह जाए गुप्त मतदान एवं गणतांत्रिक सरकार ये सब पिलाने किसी संशोधन करथिले बोली कह जाउची। नेक्स्ट गणतांत्रिक सरकार को सर्वोत्कृष्ट बोली युक्त बेंथाम ब्रिटिश लॉर्ड सभा और राजतंत्र व्यवस्था को घृणा करी गणतांत्रिक सरकार प्रति अतूट श्रद्धा और समर्थन करथिले एवं गणतंत्र को सर्वोत्कृष्ट सरकार भावे अभिहित करथिले गणतंत्र ही सबुठार भल शासन बोली कह जाउची। तांकरी मतरे गणतांत्रिक सरकार ही व्यक्ति विशेष मान द्वारा बा क्षमता बा दक्षता आर्थिक सामर्थ्य और
उत्कर्षता प्रतिपादित करने सह शासक और शासित स्वार्थ मध्य समन्वय आनी पारिथाए एवं जद्वारा सर्वाधिक व्यक्तिविशेष सर्वाधिक आनंद साधित हो पारिथाए बा गणतंत्र गोटे माध्यम जोठार कि लोक मानकर अधिक रु अधिक मंगल होता है। नेक्स्ट बेंथाम को आईन संबंधित चिंताधारा एवं 3 नंबर प्रश्न पिलाने 3 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है आईन बेंथाम कौन आईन विषय कहते 3 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन मन रखिए भूलिबे ना एवं सहित जो मैंने यही चैनल रे प्रथम थर आउछंती ताले शेष सब्सक्राइब करको भूलंतु ना एवं आपन फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करंतु देखिबा। बेंथाम को मतरे व्यक्ति मात्रे स्वार्थपर भावप्रवण तेणु आवश्यक स्थल से निज शांतिर विनाश करने सह सामाजिक शांति को व्याहत करने को पश्चातपद हो न थाए तेणु राष्ट्र शासन पाई आईन अपरिहार्य बा आईन जरूरी बोली कहुच्छी। राष्ट्र आईन प्रणयन करी व्यक्ति विशेष स्वार्थ रक्षा करता है जदि आईन है ताहले लोक मानकर सुरक्षा हो पार जहाँ संपत्ति अच्छी से सब सुरक्षा हो पार बोली कहुच्छी। नेक्स्ट राष्ट्र निर्देश आईन अटे राष्ट्र जहाँ अच्छी ताही निर्देश आईन बोली राष्ट्र जहाँ कह ताही आईन। बेंथाम का मत राष्ट्र निर्देश आईन अटे जद्वारा व्यक्तिर स्वेच्छाचारिता को यह प्रतिरोध करथाए। नेक्स्ट सार्वभौमत्वर इच्छा ही आईन अटे बेंथाम का मत सार्वभौम कर्तृपक्ष को इच्छा ही आनंद और आईन अटे बा खुशी एवं आईन अटे यह प्राकृतिक नुहे कि हेतु बा विवेक रु निश्रुत हो न थाए। नेक्स्ट यह सार्वजनीन अटे यह समस्त अटे बेंथाम का मत आईन राष्ट्र द्वारा सृष्टि आईन राष्ट्र द्वारा ही सृष्टि मन रखे एवं से सृष्टि जहाँ अच्छी ताहा लोक मान मंगल सृष्टि होती सार्वजनीन भाव व्यवहृत हो पार बा लोक मान किपर मंगल हो तापाई यूज होता है। नेक्स्ट पूरा शॉर्टली देखिए पिलाने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है 5टा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी जदि बुझेबी ना ताले पूरा वीडियो लंबा हो पूरा शॉर्टली देखिए पूरा इजी अच्छी। यह प्राकृतिक नुहे आईन ईश्वर और मनुष्यर इच्छार परिप्रकाश अटे ईश्वर इच्छा अनिश्चित हेतु मानवीय इच्छा ही मनुष्यर इच्छा ही आईन परिणत हो सार्वभौमत्व को धारणा करता है तेणु यह प्राकृतिक नुहे पिलाने जहाँ अच्छी मनुष्यर आईन से आईन मनुष्य मानकर मंगल ही करता है देखो मानवीय इच्छा मनुष्यर इच्छा ही आईन परिणत हो सार्वभौमत्व को धारण करता है तेणु यह प्राकृतिक नुहे। आईन मुख्य उद्देश्य बेंथाम का मतरे आईन 4टी मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र निरापत्ता राष्ट्र सुरक्षा निरापत्ता मीन सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा रक्षा करवा राजनैतिक व्यक्ति सभा हासिल संप्रदाय प्राचुर्य और व्यक्ति समानता प्रतिष्ठा करवा। नेक्स्ट यह सामूहिक स्वार्थ प्रति थिबा प्रतिबंधक निराकरण निराकरण मीन समाधान निराकरण मीन समाधान निराकरण मीन समाधान। नेक्स्ट बेंथाम का मतरे व्यक्तिर समस्त कार्यकलाप स्व आईन संपर्क रखी न थाए किंतु तार समस्त कार्यकलाप को यह नियंत्रण कर सामूहिक स्वार्थ प्रति रही प्रतिबंधक मान निराकरण करता है किसी प्रतिबंधक रहा कि द्वंद्व होगला कि असुविधा है से सबको समाधान करता है कहुच्छे। नेक्स्ट यह व्यक्तिर व्यक्तित्व स्वार्थ को नियंत्रण करता है यह बेंथाम का मत कहुच्छी। आईन नैतिक दायित्व होउची व्यक्ति स्वार्थ व्यक्ति मानकर उन्नति सामूहिक स्वार्थ को एकत्रित कर राष्ट्र उन्नति कार्य करता है देशर उन्नति कार्य करता है यह व्यक्तिर व्यक्तित्वर स्वार्थ को नियंत्रित कर भल काम व्यक्ति को पुरस्कृत कर मंद कार्य दंडित करता है यह भल कार्य कले लोक मान को पुरस्कार दि जाए जदि दंड काम कला ताले बा किसी भूल काम कला ताले से मान को दंडित कर जाए। नेक्स्ट बेंथाम को अधिकार संबंधित चिंताधारा कौन अधिकार अच्छी बेंथाम कौन कहते अधिकार विषय अधिकार प्राकृतिक नुह थॉमस पेन और गॉडविन भली लेखक और दार्शनिक माने प्राकृतिक आईन और प्राकृतिक अधिकार रे विश्वास करते प्रकृत रे जाउची ताहाको विश्वास करते बोली कह जाउची केते दार्शनिक माने बा लेखक माने मध्य बेंथाम याकू दृढ़ विरोध करते प्रकृति आईन को पिलाने बेंथाम संपूर्ण मात्रा दृढ़ विरोध कर मतरे अधिकार समूह प्राकृतिक नुहे राष्ट्र आईन द्वारा अधिकार सृष्टि राष्ट्र आईन द्वारा ही अधिकार सृष्टि बोली कहुच्छी राष्ट्र ही व्यक्ति विशेष को सर्वाधिक सुख प्रदान करथिबा जोगु राष्ट्र आईन द्वारा ही राष्ट्र
ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଧିକାର ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ବେନ୍ଥାମ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର ଯାହା ପିଲାମାନେ ତାହା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଯିବା, ତାହା ହେଉଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିରୋଧାଚରଣ କରିନଥାଏ। ଅଧିକାର ଯାହା ପିଲାମାନେ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିରୋଧ କରିନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାର ଯାଉଛି ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିଁ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଇନ ରହିଲା ସେ ଆଇନ ରହି ପିଲାମାନେ ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସମ୍ମାନ କରିନଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଧିକାର ସେସବୁ ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନଥାଏ, ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ, ଅସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କି ବିରୋଧାଚରଣ କରିନଥାଏ ବା କିଛି ବିରୋଧ କରିନଥାଏ ବା କିଛି ଅସମ୍ମାନ କରିନଥାଏ, ସମ୍ମାନ କରିବ ଏବଂ କିଛି ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଅସମ୍ମାନ ନ କରି ବିରୋଧ ନ କରି ସମ୍ମାନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, କେତେକ ଅଧିକାର ସମୂହକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ। ବେନ୍ଥାମ ଐଶ୍ୱରିକ ବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଚୁକ୍ତି ନିଃଶୃତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଐତିହାସିକ ରାଜକୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର ସମୂହକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ, ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେକ ସ୍ଥଳେ କେତେକ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବିଧାନ କରେ ବା ମଙ୍ଗଳ କରେ, ତାହେଲେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏପରି କେତେକ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକାର ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସଂଯୁକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାର ପଛରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ ରହିଥାଏ ବା ରହିଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନୁବର୍ତ୍ତୀ ନୈତିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି ନୈତିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉପଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଉପଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବା ଫ୍ରିଡମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେ ଫ୍ରିଡମକୁ ଯାହା ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ତାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ବା ସୀମିତ କରିଦେଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଭଲ ଭାବରେ କିପରି ରହିବେ, ତାହା ହେଉଛି ମେନ୍। କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ଉଦାରତା ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦାରତା ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଯେପରି କରିବ ତେପରି ବା ସେପରି ହେବ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେସାକୁ ତେସା ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଭୋଗି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଆରେ, ତାହା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଭିତ୍ତିହୀନ ଦୋଷ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଦଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ହେବା ଉଚିତ ଓ ନିରପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦଣ୍ଡର ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ବା ଯଦି ଯେ ଭୁଲ କଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେ ଭୁଲ ନ କଲା ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ରେସପେକ୍ଟ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପାଇଁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା ତାହା ସମାନ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଯେମିତି ସେମ୍ ଦଣ୍ଡ କରିବ ତାକୁ ସେମ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଦଣ୍ଡ ସମଭାବନାପନ୍ନ ବା ଦଣ୍ଡ ଯାଛି ତାହା ସମଭାବନାପନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପାଇଁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ କ୍ଷମାଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଆଦର୍ଶ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିତବ୍ୟୟୀ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭିତ୍ତିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ କ୍ଷମତାଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ। ନେକ୍ସଟ, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେନ୍ଥାମ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନର ଯାହା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଇନ, ସେହି ଆଇନକୁ ଉନ୍ନତି ଓ ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ
गोटे ना पांचटा लंग क्वेश्चन अच्छी पिलाने भितर पांचटा लंग क्वेश्चन अच्छी जदि पिलाने वीडियो को मिस करेंगे ताहले पिलाने आप जमीती हेले भी ए भितर 20 मार्क मिस करदे 100% कौच पिलाने भितर 20 मार्क जमीती हेले भी आसो 20 मार्क ना 15 मार्क सियोर पिलाने 2 मार्क आसो 5 मार्क आसो लंग क्वेश्चन आसो पांचटा आसना पांचटा भितर जमीती हेले बुले किना पचार जदि पिलाने मिस करेंगे ताहले आप मिनिमम 15+ मार्क हरईदेवे से पिलाने आप मिस करूँ ना एवं এই ভিডিও আপনার ফ্রেন্ডস को शेयर করুন এবং পুরা শর্ট টাইম পিলানে আপনার বুঝন্তু পুরা ইজি আছে বুঝা দরকার নাই পুরা থরে ওয়াচ করিবে না আপনার বুঝিଯିবে এবং এই ভিডিও को আপনার ফ্রেন্ডস को शेयर করুন এবং शेयर করার পরে শেষে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। জয় জগন্নাথ।